Avec nos cris Dus met ons geklap, avec nos acclamations, met ons gejuich, nous accueillons notre maman. ontvangen we onze moeder. Acclamons les seigneurs, We klappen acclamons voor de les Heer, we seigneurs, klappen voor de acclamons les Heer. seigneurs. We klappen voor de Heer. Amen. Amen. Je suis dans la joie Ik ben verblijd pour partager avec vous la parole de om Dieu. met jullie te delen het woord van de Heer. Notre Dieu est merveilleux. Onze Heer is geweldig. Bien-aimé, il y a Geliefde. certaines choses Er zijn bepaalde dingen que nous ne savons pas que ça se trouve dans la Bible. wij weten niet dat dat ook zich bevindt in de Bijbel. Vous savez, cette Weet je, Bible, deze Bijbel, si nous lisons à la fin d'Apocalypse, als wij lezen aan het einde van Openbaring, la conclusion, de conclusie, on a dit zij zeggen que tout ce qui est écrit dans cette dat alles Bible, wat in deze Bijbel is beschreven, que personne ne dat geen retranche, één het weg mag halen que personne en dat n'ajoute. niemand iets mag toevoegen aan deze Bijbel. Amen. Mais nous constatons des fois qu'il y a des choses que nous prenons, Maar wij hebben geconstateerd dat er zijn bepaalde dingen wat wij il y a des nemen, choses que nous acceptons, dingen wat wij accepteren, qu'il y a des choses que nous er acceptons. zijn dingen wat wij weghalen. Alors nous allons vivre tout ça dans la parole de Dieu. Dus wij zullen dit allemaal meemaken in het Nous woord van allons de prendre Heer. nos Bibles Wij nemen onze Bijbels bij dans ons. Malachie 3, In Malachi hoofdstuk 3, versets vers 16 à 18. 16 tot 18. Je demande à Papa Bonnie s'il a trouvé, il peut lire. Ik vraag aan onze vader Bonnie als hij voor ons kan lezen. Malachie 3, verset Malachi 3, 16 à vers 18. 16 en 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau les différences entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. 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 Bien aimé, le thème, j'ai intitulé Marcher de nouveau dans la différence. Dit thema is opnieuw wandelen in het verschil. Marcher de nouveau dans la différence. Opnieuw wandelen in het verschil. Bien aimé, ici on nous dit ceux qui craignent l'Éternel. Hier is te zeggen, degenen die ontzag hebben voor de Heer. C'est parler l'un et l'autre. Het is door wat hun laten zien. Dans l'autre version, on dit les fidèles. In een andere versie zeggen ze de C'est trouwelingen. parler l'un et l'autre. Het is door hun bewandeling, hoe ze het laten zien. Dans l'autre version, on dit encore les enfants de Dieu. In andere versies zeggen ze ook Gods kinderen. C'est parler l'un et l'autre. Het is door wat hun laten zien. Ça veut dire que quand ces gens parlaient, Dus dat wil zeggen, wanneer deze mensen ça veut dire spreken, peut-être moi et frère dat wil Dolly, misschien zeggen ik en moeder pastor. on vient peut-être de sortir de l'église. Wij komen vanuit de kerk. On se tient quelque part, Wij gaan ergens on naartoe. commence à nous parler entre nous. Wij beginnen te spreken onderling. Peut-être on peut se parler de quelque chose qui ne va pas. Misschien kunnen we spreken over iets wat niet goed gaat. Moi, j'ai pris, ça fait des années, Ik bid en het duurt al jaren. mais je vois ma vie ne marche Maar ik pas. zie dat mijn leven niet Peut-être que werkt. je ne reçois pas les mariages. Misschien ik ontvang geen huwelijk. Peut-être que je ne mets pas dans le monde. Misschien ik kan geen kinderen Peut-être que baren. mes affaires ne marchent Misschien pas. mijn zaken gaan niet goed. Bien aimé, il parlait. Geliefde, hun spraken. Bien aimé, nous devons savoir que notre Dieu a les Wij oreilles. moeten weten dat onze Heer oren heeft. Notre Dieu a les yeux. Onze Heer heeft ogen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Wat zegt de Bijbel tot ons? Quand il parlait, Wanneer hij spreekt, Dieu s'est de approché. Heer die was naderbij. Apusani pembeni Hij ya kwam bango. dichterbij. Acheli toi. Hij deed zijn oor. Il a mis ses Hij oreilles. deed zijn oren Bien dichterbij. aimé, ça veut dire que tout ce
ce dat que wil nous zeggen, faisons. alles wat wij doen. Ici, on a dit que les enfants de Hier ze Dieu, zeggen Gods kinderen. ceux qui craignent Degenen l'éternel, die ontzag hebben voor ça de veut Heer. dire, on peut Ze dire zullen ook encore les zeggen- Ze chrétiens. kunnen ook zeggen de christenen. Quand tu parles, Wanneer jij tout spreekt, ce que tu fais, alles wat jij doet, Dieu de s'approche. Heer die komt Il dichterbij. met son En hij oreille. doet zijn oor dichterbij. Amen. Tous on bien. Volgen wij elkaar goed? Bien, mais suivez bien. Volg goed. Il y a des fois, nous lisons la Bible. Er zijn soms, wij lezen de Il Bijbel. faut se poser des Je questions. moet vragen kunnen stellen. De quoi se parle-t-il? Over wat spreekt het wat ik lees? Concernant quoi il était en train de parler? Over wat spreekt deze vers precies? Mais Dieu a entendu que ce sont, ils se disent des Maar de chrétiens. Heer zei, het zijn de christenen. Dieu dit, ah, ce De sont Heer des zei, oh, het chrétiens. zijn de Je christenen. vais pas entendre ce Ik zal qu'ils even disent. horen wat zij Dieu zeggen. s'est God approché. kwam dichterbij. Il a entendu. En hij hoorde. Hij Il a luisterde. entendu. Hij luisterde. Nous sommes des enfants de Wij Dieu. zijn Gods Moi, kinderen. je prie le matin et le Ik bid soir. van dag en nacht. Je confesse le nom de Ik Jésus. beleid de naam van Mais ma Jezus. vie ne marche Maar mijn pas. leven gaat niet vooruit. Moi, je pars à Ik l'église. ga naar de kerk. Des années. Jaar in, jaar Je uit. prie. Ik bid. Rien ne marche pas dans la vie de mes enfants. Rien ne marche pas dans mon in mariage. mijn huwelijk. Dieu s'est De Heer approché. die kwam dichterbij. Il a En hij entendu. luisterde. Après avoir entendu, Nadat hij luisterde, qu'est-ce qu'on a dit? wat zegt de Bijbel? Les livres des souvenirs. De boek van herinneringen viel open. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, Alles wat wij doen, geliefde. tout ce que nous disons, Alles wat wij zeggen. les actes que nous posons, De handelingen die wij Que ce soit uitvoeren. bon ou Dat het nou mauvais. goed is of fout is. tout ça s'écrit. Alles wordt opgeschreven in dat boek. Nyonso commence. Alles wordt opgeschreven in dat boek. Tout ce que nous disons. Alles wat wij zeggen. Tu es chrétien Je bien-aimé. bent een christen, Quand tu geliefde. parles du mal Wanneer jij de ton spreekt frère, slecht over au jouw broeder, téléphone dans aan ta de maison, telefoon in jouw huis, Dieu s'approche. de Heer die komt dichterbij en Il luistert est daarna. chrétien. Is diegene Qu'est-ce qu'il christen? dit? Wat zegt On diegene? écrit. Het wordt opgeschreven. Bien-aimé, quand tu choques quelqu'un, Geliefde, wanneer jij iemand choqueert of tu fais beledigt, du mal, tu blesses wanneer quelqu'un. jij iemand beledigt, Tout ce que tu fais, alles wat jij des doet paroles choquantes. met chockerende Tu woorden, blesses jij quelqu'un. beledigt iemand Des met jouw mauvaises woorden, met réponses. slechte Des antwoorden, mauvais met comportements devant ton slechte frère. gedrag voor jouw Devant ta broeder, sœur. voor jouw zuster. Tout ça s'écrit. Alles wordt opgeschreven. Bien-aimé, tout ça Geliefde, s'écrit. alles wordt opgeschreven. Donc on a vu Dus les we hebben enfants de gezien Dieu se dat de Gods parler. kinderen die spraken met elkaar. Mais Dieu s'est approché. Maar de Heer die kwam dichterbij. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, Alles wat wij doen, geliefde, quand nous venons à l'église, wanneer wij naar de gemeente God tu komen, viens avant, jij komt te vroeg. tout ça Het wordt s'écrit. opgeschreven. Tu viens en Jij komt te retard, laat. tout ça Alles wordt s'écrit. opgeschreven. Tout ce que tu fais avec les Alles wat murmures, jij doet met Tout mopperen, ça s'écrit. alles wordt opgeschreven. à la fin il y aura un sort. Aan het einde zal daar iets uitkomen. C'est pourquoi En daarom, la Bible nous dit après Dieu, après avoir entendu ce qu'il dit. de Bijbel zegt nadat de Heer had geluisterd wat er werd gezegd. Bien-aimé, il a commencé à observer dans la Hij vie begon te de observeren ceux qui se disaient in het chrétiens. leven van mensen die zogenaamd Ceux qui se christenen disaient zijn. les enfants de Degenen die Dieu. zeiden we zijn Gods kinderen. Ging Bien-aimé, hij il a trouvé la observeren. Geliefde, de différence. Heer had een verschil gevonden. Il a trouvé la Hij différence. vond een verschil. Il a trouvé celle-là, Die zag degene die elle s'est dit chrétienne. zeiden we zijn Quel christenen. est son comportement Wat devant zijn son hun mari? gedrag voor de man van Dans sa diegene maison. in het huis? Il fait injurier mon nom. Zij waren bij name aan het... Tout ça s'écrit. Alles wordt opgeschreven. Dieu va commencer à faire la De Heer zal een balance. balans maken daarvan. Celui-là ou celle-là, Degene over zij, elle parle seulement de sa bouche. die alleen maar over zijn mond Mais les spreekt. actes sont autres. Maar de dingen wat hij uitvoert is Bien-aimé, anders. tout ça Alles s'écrit. wordt opgeschreven, geliefde. Bien-aimé, aujourd'hui tu dois savoir. Vandaag moet jij weten Cette parole, on n'a pas ajouté. dat dit woord, we hebben het niet ergens C'est la gevonden. parole de Het is Dieu. het woord van de Heer. Tout ce que nous faisons, Alles wat wij doen, tu le fais avec les we murmures. doen het met mopperen. Il a fait ça De avec Heer die murmures. schrijft dat op dat je ging mopperen. On écrit aussi, il a fait ça Het wordt avec opgeschreven, murmures. ja, diegene die ging mopperen, dat wordt opgeschreven. Il a manqué du respect à Diegene quelqu'un. mankeerde respect tot de persoon, wordt Tout ça opgeschreven. s'écrit. Alles wordt opgeschreven. Alors Dieu a dit, Dus de Heer zei, vous verrez de nouveau la jullie différence. zullen een nieuw verschil Ça maken. veut dire quand Dieu Dus dat écrit, wil zeggen, wanneer de Heer dat quand opschrijft, il te parle, wanneer hij spreekt comme tot il te jou, parle aujourd'hui, zoals jij tot jou Tu spreekt te dis vandaag, chrétien. jij zegt je bent quel est ton christen. comportement Wat vers is ton jouw gedrag prochain? tegen jouw naaste? Quel est ton comportement avec ton Wat is jouw prochain? gedrag tegen jouw naaste? Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens Vandaag
Vandaag wij zien christenen. Il est venu bien à Zij l'église. komen goed naar de Il gemeente avait un Gods. bon Zij hadden een comportement. goed gedrag. Arrivé à l'église, il Wanneer a ze in de changé. kerk komen, diegene verandert in één Au moins, keer. il moutoie Je bête. ziet iemand veranderd in één Il keer. était poli, il est Diegene die devenu was met poli. respect, wordt opeens onrespectvol. Hij wordt niet meer beleefd. In de kerk, L'enfant de Dieu. Gods kind, Il témoigne aussi. die getuigt ook. Dieu s'approche. God die komt dichterbij. L'enfant de Dieu. En Gods Mais il kind. est devenu un Maar die wordt onbeleefd. Aujourd'hui, bien-aimé, Vandaag geliefde, l'église c'est l'endroit de kerk is où tout le gekomen. monde doit Een changer. plek waar iedereen moet veranderen. Bien-aimé, tu peux manquer l'éducation chez tes parents. Je kan opvoeding Maar missen in jouw l'église is là huis. voor te Maar de kerk redden. is daar om jou opnieuw op Nous te avons voeden. vu les gens Wij qui hebben étaient mensen difficiles gezien, dans le mensen die monde. zijn moeilijk in de Quand wereld. il a accepté Wanneer Jésus-Christ, zij Jezus had ontvangen, Jésus-Christ a changé Jezus sa heeft vie. zich getransformeerd. les gens commencent à De témoigner. mensen begonnen met Non, Jésus est nee, merveilleux. Jezus is geweldig. C'était mon ami dans la prison. Ik was in de gevangenis Pour le punir, om mij te il n'a straffen. pas changé. Maar diegene is niet Mais quand veranderd. il est venu Maar chez wanneer Jésus, diegene tot il Jezus a kwam, changé. diegene is totaal Mais comment veranderd. toi tu viens Maar chez waarom Jésus? jij komt naar Tu Jezus? étais venu avec de bonnes Jij kwam habitudes. met goede Tu beleefdheid. viens à Jésus, Je tu komt naar changes. Jezus, jij verandert in één keer. Il y a un sort pour Er toi. is een uitweg voor jou. Bien, mais comment tu te comportes devant ton Hoe prochain? kan je je zo gedragen voor je Quand nous naaste? sommes à l'église, Wanneer wij in de kerk nous devons zijn, savoir. wij moeten weten Nous avons dat des grandes wij sœurs. hebben grote Nous zussen. avons les gens qui ont l'âge de nos Wij hebben de maman mensen die Leki. hebben de leeftijd van onze Maman broertjes, Kulutu, van onze tantes, l'âge van de onze nos moeders. parents. Allemaal Nous verschillende avons aussi des leeftijden. Wij responsables. moeten ook beleefdheid Un tot homme qui a mensen. sa femme, Een persoon die zijn vrouw une heeft, femme qui a een son vrouw die mari. haar man heeft. Comment tu te comportes? Hoe moet je je gedragen Nous tot een voyons une persoon? personne se tenir devant Wij zien un een papa persoon, je komt voor qui a een sa vader, femme et die ses heeft zijn enfants. vrouw en Il kinderen. tient de mauvais En langage. je gebruikt slechte Tu taalgebruik. blesses, bien-aimé. Je beledigt die persoon. Aujourd'hui, l'église Vandaag de kerk, est devenue l'endroit. het is geworden een omgeving. Vous savez comment ça se fait? Weet je hoe dat werkt? Quand nous venons dans l'église, Wanneer wij naar de kerk nous venons komen, avec les fardeaux. wij komen met lasten. Quelqu'un qui vient avec les fardeaux, Iemand die komt met lasten in zijn hart. il vient comme ça. Die komt op deze manier. Ah, peut-être il se dirige ici. Misschien diegene die komt op En deze plek. arrivant là-bas, En die zal daar il gaan. trouve quelqu'un. En die vindt een persoon. Quelqu'un le poignarde encore. Een persoon die steekt hem nogmaals. Ici, Hier in de zij. avec des paroles Met blessantes. slechte woorden, beledigde woorden. Tu vois la En personne, je il ziet va dat de encore persoon, passer. die gaat niet meer Il vooruit. veut se diriger Die zal ici. alleen maar naar deze Quelqu'un plek qui vient gaan. encore le poignarde de Een persoon derrière. die in zijn rug wordt Avec des gestoken. paroles Door choquantes. slechte, chockerende woorden. Un enfant de Dieu. Een Gods kind, geliefde. Bien-aimé, l'église Geliefde de kerk, étant un enfant de als Dieu, een Gods kind zijn. nous sommes censés, quand quelqu'un vient, Wanneer een persoon nieuw avant komt, même de s'approcher de son voordat pasteur, je diegene tot zijn toi plaats tu komt, es là, s'il vient jij avec les bent daar. douleurs, Wanneer diegene Tu met es zijn là last pour komt, apaiser jij ses bent daar douleurs. om deze lasten weg te halen Tu van es die là pour persoon. apaiser les Jij douleurs bent de ta daar sœur. om jouw last van jouw tu zuster es weg te là pour halen. apaiser les douleurs de ton Je bent om de frère. lasten van jouw broeder weg te halen voordat qu'est-ce diegene que naar je nous pastor voyons? komt. Maar wat zien wij? Dieu voit, nous témoignons. De Heer die wij Nous getuigen. sommes des Wij chrétiens. zijn christenen. Moi, Ik. moi, nous nous connaissons bien Wij aimés. kennen dat geliefde. Mais ce que tu dis, Maar wat jij nous zegt, voyons aujourd'hui que wij les zien vandaag chrétiens, dat de ce christenen, que nous témoignons, zonder dat wij het ce que getuigen, nous disons, zonder dat wij dat ne zeggen, reflète pas les actes que nous je posons. reflecteert niet de werken wat de Ce que nous christen disons dans nos moet doen. bouches Wat wij zeggen met onze ne se monden, concorde pas avec nos het is niet comportements. hetzelfde met ons gedrag. Nos langages bien-aimés Onze taalgebruik, sont geliefde, blessants. dat is heel Nos chockerend. langages sont choquants. Het is beledigend naar Tout anderen. ce que nous faisons, Alles wat wij doen, Dieu s'approche. de Heer die komt dichterbij en hoort dat. Tu témoignes peut-être Jij getuigt misschien dans ta maison. in jouw huis. La personne qui connaît De ou qui ne persoon connaît pas ton die comportement. kent niet jouw gedrag. Dieu s'approche. De Heer die komt dichterbij en ziet dat en hoort dat. Il entend. Hij hoort wat jij zegt, Nous wat allons jij lire doet. encore la parole Wij de zullen Dieu. nogmaals het woord van de Heer lezen. met Dans z'n allen. Ésaïe In 59, Jesaja 59, verset 1 à vers 1 4. tot 4. Jesaja 59, vers 1 tot 4. Maman Jeanne, si tu as trouvé, tu peux lire. Moeder Jeanne, als je het heeft gevonden, je kan lezen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais
ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges, vos langues font attendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussettes. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Amen. Amen. Vos mains sont remplies de crimes. Onze handen zijn gekleefd met onschuldige dingen. Bien-aimé, vous savez, l'âme de la personne, Weet je, een ziel van een persoon, l'âme est dans les sangs. een ziel bevindt zich in het bloed. Ça veut dire que quand tu blesses quelqu'un, Dus dat wil zeggen, wanneer jij een persoon beledigt, intérieurement, innerlijk, il y a le sang qui coule. er is een bloed wat vloeit. Tu as choqué quelqu'un par de paroles mauvaises. Je hebt de persoon beledigd met jouw woorden, jouw La taal. personne est De blessée. persoon is geblesseerd, C'est aangevallen, pendant ces geplet. moments-là que la Bible nous dit vos mains sont remplies du Dan sang. zegt de Bijbel, jullie handen zijn gekleed. C'est comme si tu l'as poignardé, Het is alsof je bien-aimé. diegene hebt gestoken. Quand tu le poignardes comme ça, bien-aimé, Wanneer jij die persoon zo steekt, le sang coule dans son het cœur. bloed bloedt in het hart van die Tu persoon. vois la personne demain avec cette douleur. Je ziet dat die persoon wandelt met die pijn in zijn hart of haar On hart. dit vos bouches profèrent des Ze mensonges. zeggen jullie monden liegen. Bien-aimé, Getuigen nous disons que Jésus-Christ revient. Wij zeggen de Heer Jezus komt terug. Vous savez, des fois, quand je me mets à la place de Dieu, Weet je, soms als ik me in de plaats van de je Heer sens zet, mal à la place de ik Jésus. voel me pijn in de plaats van de Heer Bien-aimé, Jezus. Jésus est en train de tarder. Jezus die blijft langer, Parce qu'il weg. fait encore quelque chose dans des petites Want hij wil dat choses. jij verandert met de kleine dingetjes. Ces petites choses, ce sont ceux qui nous empêcheront à voir le royaume des Deze cieux. kleine dingetjes houden ons tegen om niet de koninkrijk van de La Heer te Bible krijgen. nous dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des De cieux. Bijbel zegt, het zijn niet degenen die heren, heren zeggen dat Ce die sont het koninkrijk ceux-là van de Heer in zullen Qui gaan. font la volonté Het zijn de mon degenen die de Père. wil van mijn vader doen, die zullen daar binnendringen. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que tu puisses marcher de nouveau dans la différence. De wil van de Heer is dat jij opnieuw zal wandelen in het verschil met de Heer. La Bible nous dit dans, si je crois, dans 2 Corinthiens 5, 17, De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 17, si quelqu'un est en Christ, als een persoon in Christus il is, est devenu dan is une nouvelle diegene een nieuw créature. schepsel geworden. Les choses De anciennes oude dingen sont zijn passées. voorbij Voici toutes en choses sont devenues zie, alle nieuwe nouvelles. dingen zijn vernieuwd. Mais bien aimé, Maar si on geliefde, peut changer, als wij kunnen on veranderen, dit si quelqu'un est venu en wij Christ, zeggen als een persoon in Christus is gekomen, donc il est devenu une ancienne dus dan is créature. diegene een oud schepsel. Les choses anciennes, De oude dingen, comment on peut dire, hoe kunnen we dat les zeggen? choses qui étaient passées De dingen wat voorbij zijn gegaan, sont die retournées. zijn teruggekomen. Voici toutes choses sont devenues En anciennes. alles is helemaal oud geworden. Voici toutes choses sont devenues Dus anciennes. alles is in de verleden tijd geworden. Bien Verleden. aimé, c'est ce que nous voyons. Dat is wat wij zien in de Vous plaats van savez, il y opvoeding. a un terme en pédagogie. Er is een pedagogische term. On dit il y a l'introspection. Ze zeggen het is de innerlijke. Il y a aussi l'extropection. En er is ook het uiterlijk. Bien aimé, quand je prêche comme ça, Als ik zo preek, je me prêche aussi. dan preek ik Parce mezelf que ook. quand je mets mon doigt comme ça, Want wanneer ik il y a un vinger zo doigt doe, qui is vous er een vise, vinger die l'autre naar mij qui met Dieu à wordt témoin, gewezen. et les trois reviennent en En de moi. drie die komen terug naar mij. De Ça veut Heer dire en que jullie tu as en une de Heer. condamnation terrible. Dus er is een Toi, oordeel. toi revient en toi. Die vinger die komt terug naar Bien jou. aimé, l'introspection, ça veut dire l'étude de soi-même. Dus het innerlijke wat jij zelf Aujourd'hui, bestudeert. Dieu envoie sa parole. Vandaag de Heer stuurt La zijn Bible woord. dit il envoie sa parole et la parole guérit. Hij stuurde zijn woord en zijn woord genas. Bien aimé, aujourd'hui tu vas faire l'introspection Vandaag de zal jij toi. je innerlijke L'étude de toi-même. jouw innerlijke bestuderen. Tu ne sais pas quand tu parles
parles de Jésus, Weet je, wanneer jij spreekt over Jezus, quand tu parles chaque fois, tu prends ta Bible, tu pars à l'église. wanneer jij je Bijbel elke keer pakt en naar de kerk komt, Il y a les gens qui font l'extrospection. er zijn pour toi. mensen die het uiterlijke Ton mari opletten. fait l'extrospection. Jouw man die let op jouw uiterlijke. Donc l'éthique de celui qui te voit. Dus degene die jou zo ziet, Donc chaque fois l'extrospection, ça veut dire je commence à étudier les comportements de is frère het Dodo. uiterlijk. Ik zal het gedrag van moeder Pastor Comment tu te bestuderen. comportes? Hoe gedraag jij je? Aujourd'hui, nous les chrétiens bien-aimés, Vandaag wij christenen, nous geliefden, avons fait injurier nos parents wij hebben onze ouders à uitgescholden cause de nos mauvais door comportements. onze slechte gewoontes. Vous savez, au Congo, Weet je, in Congo, si tu tiens un mauvais langage contre celui qui est adulte, als jij een slecht taalgebruik hebt tot degene die ouder dan jou is, quand la personne te regarde, wanneer de persoon naar jou kijkt, il te voit, mais je peux être à la Kijk jou. place comme sa grande sœur. maar ik kon toch die zus van diegene zijn of de Comme broer van il diegene. me manque du Omdat respect, diegene een slechte taalgebruik naar mij heeft, qu'est-ce qu'on conclut? wat concluderen wij? C'est qu'il manque, il manque à cette grande sœur Dan de respect. die mankeert respect. Je peux dire en lingala, Ik la kan het même in ce que Lingala j'ai dit en zeggen, français. hetzelfde zal ik in Lingala Donc, zeggen. omoni mutu, Dus je ziet de persoon, ozala banali kambwa katelo je lingala. zegt iets, diegene reageert op zo'n slechte Okolo taalgebruik. bani. Wat zal je zeggen tegen die persoon? Ah. Hey, Problème is dat c'est er is geen probleem. que papa ne Dus dan respect. mankeert hij ook andere mensen in zijn omgeving. Quand tu parles devant une personne comme ça, Wanneer jij spreekt tegen een persoon il op die peut manier, conclure. diegene kan een conclusie maken. C'est qu'il manque aussi à son Dus dan mari die du respect. mankeert hij ook zijn man de Parce que je respect. suis aussi, c'est que Want je suis misschien aussi, ik j'ai ma ben ook, femme. ik Mais ben ook il een tient vrouw. un tel Maar langage. kijk hoe diegene tot mij C'est spreekt als comme vrouw ça qu'il se zijnde. comporte Dus dan is devant het son ook mari. hoe die ook tegen haar man spreekt thuis. C'est comme ça qu'il se comporte devant sa femme. Dat is ook hoe diegene tegen zijn vrouw spreekt. Bien-aimés, ce sont des petites choses. Geliefde, dit zijn de kleine dingetjes. Aujourd'hui, nous voyons, nous regardons seulement les péchés, les sorciers. Vandaag kijken wij alleen maar naar de heksen. Les sorciers n'ont rien à De voir heksen hebben daar niks mee te avec ce maken. que nous Met vivons. wat wij meemaken. Ce sont ces choses, Dat zijn de bien-aimés, dingetjes, geliefde, qui ouvrent les portes de wat de malédiction. deuren dichtsluit of opent van vervloeking. Bien-aimés, quand nous prêchons, Wanneer wij preken hiervoor, tu vas commencer à faire dan l'introspection. ga je jezelf bestuderen, jouw innerlijke bestuderen. Moi aussi, Ik ook. je me prêche Ik preek ook tot mijzelf. en tant que maman pasteur. Als een broeder in de Je vais kerk. commencer à faire l'introspection. Ik bestudeer mijn innerlijke. Bien-aimés, si Dieu regarde, Als de Heer kijkt, mes mains sont remplies du mijn sang. handen zijn gevuld met bloed. Tes mains aussi sont Jouw remplies handen du sang. zijn ook gevuld met bloed. D'une manière ou d'une Op autre, een andere nous manier. avons choqué les Wij gens. hebben mensen beledigd. Nous avons parlé du mal des Wij gens. hebben slecht gesproken over Des mensen. soupçons. We hebben geoordeeld. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu dis les choses qu'elle ne vit pas. Weet je, als je een oordeel hebt op een persoon van de dingen wat niet waar La is, chose qu'elle ne fait pas. de dingen wat diegene niet doet, Tu sais, quand elle entend ça, weet je wanneer diegene dat tu hoort, sais comment ça choque. weet je hoe pijn dat doet? Au moment là, quand Op la het personne est moment wanneer choquée, diegene beledigd is, tu l'as blessé. dan heb jij diegene geraakt. Tes mains maintenant Jouw coupent handen maintenant le nu sang. beginnen te bloeden. C'est pourquoi Esaïe dit, vous En dan avez zegt le Jesaja, sang jullie handen dans vos mains. zijn gevuld met bloed. Vos bouches profèrent des mensonges. Jullie monden vertellen leugens. Bien-aimé, commence à regarder un peu ta Geliefde, bouche. begin een beetje naar jouw mond te Moi kijken. aussi, en même temps, je Ik regarde ook, ma ik kijk ook bouche. naar mijn mond. Qu'est-ce que nous parlons? Waar spreken wij over? Nous parlons, bien-aimé. Wij spreken, Ici, geliefde. on dit, ces gens-là, ils étaient des chrétiens. Hier ze zeggen, deze mensen waren christenen. Ils étaient des enfants de Dieu. Zij waren Gods kinderen. Mais quand Dieu entend, il parlait, mais Dieu, il s'est approché. Il a entendu ce qu'il parlait. Maar de Heer hoorde hun spreken, dus de Heer kwam dichterbij Il om a te commencé à luisteren. regarder leurs Hij begon te comportements. kijken naar hun gedrag. Il a commencé à regarder leurs Hij begon te agissements. observeren hoe hun gingen gedragen. Comment zich sont gedragen. tes agissements? Hoe zijn hun Il te gedragingen? dit, enfant de Ze Dieu, zeggen, we zijn Gods kind. comment est ton comportement? Hoe is jouw gedrag? Bien aimé, aujourd'hui nous allons faire l'introspection. Geliefde, vandaag zullen we onszelf Il bestuderen. faut savoir aussi, il y a aussi les gens qui te font l'extrospection. Wij moeten weten als mensen ook jouw uiterlijke bestuderen hoe jouw gedrag is. Tes langages. Jouw taalgebruik. Tu sais comment tu as blessé des gens. Weet je hoeveel mensen jij hebt beledigd? Tes langages. Jouw taalgebruik. Comment tu as blessé tes propres enfants. Weet je hoe vaak je jouw kinderen hebt beledigd? Aujourd'hui, il y a des parents Vandaag zijn ouders experts en die zijn soupçon. expert met hun Qui kinderen soupçonnent oordelen. ton propre
Jij enfant. oordeelt jouw eigen kind. Surtout nous les mamans, Vooral les wij parents moeders, wij africains. Afrikaanse ouders, wij Si tu oordelen te remarques veel onze quelque kinderen. chose. Als jij iets opmerkt, Si tu vois que ça peut apporter mon enfant les als dangers, jij ziet dat het jouw kind in gevaar kan brengen, appelle ton enfant. roep jouw zoon of dochter. Parle-lui d'une manière sage. Spreek op een wijze manier met jouw zoon of dochter. Geef jouw zoon of dochter Mon fils, advies. ma Mijn fille, dochter, mijn zoon, marche comme ça. wandel op deze Marche manier. comme ça. Wandel op deze Afin que manier. les malheurs ne Zodat het t'arrivent pas. kwade niet tot Tu jou mag commences à komen. soupçonner. Jij begint te oordelen. Tu as blessé ton enfant. Je hebt jouw kind beledigd. Quand l'enfant savent que tu dis les choses qu'il ne fait pas. Wanneer jij jouw kind zegt de dingen Bien wat aimé, hij niet doet. beaucoup de parents ont le sang dans leurs mains. Vele ouders hebben bloed in hun handen. L'Ésaïe le dit. Jesaja zegt dat. Si tu peux aller encore lire bien à la Bible, Als jij nog à la maison, thuis kan lezen deze Mediteer. geschriften, mediteer dit. quand on écrit, Wanneer er wordt opgeschreven, Dieu a dit, vous de verrez de Heer nouveau la zegt, jullie différence. zien een verschil. Jullie zullen een verschil zien. Elle a dit, vous verrez de nouveau la Hij différence zegt, jullie zullen een verschil kunnen zien entre les justes, tussen de rechtvaardigen entre les méchants. en de Mais onrechtvaardigen. bien aimé, quand on a commencé à parler dans le premier verset, Wanneer wij waren aan het spreken in de eerste on a vers, dit, il y a plusieurs versets, d'autres disent des fidèles, des croyants, des enfants de er Dieu. zijn verschillende versies. Sommigen zeggen trouwe, gerechtvaardigen van de Heer. On n'a pas dit, on n'a pas énuméré, on n'a pas mentionné les méchants. Ze zeiden niet de onrechtvaardigen of de kwade mensen, Mais c'était slechte les enfants mensen, de Dieu. maar ze zijn de godskinderen. Zijn ze. Mais quand on descend sur le verset, l'autre verset, on commence à voir les mots méchants. De andere versie, dan zien we dat ze spreken over de slechte mensen. Vous verrez de nouveau la Jullie différence zullen opnieuw een verschil kunnen zien entre les justes et les méchants. tussen de slechte en de Bien goede. aimé, Dieu dit que vous verrez la différence. De Heer zei, jullie zullen een verschil zien. Bien aimé, ça veut dire que Dus dat wil zeggen, Dieu te donne encore l'occasion. de Heer geeft jou Il nogmaals te dit een qu'on est au début de opportuniteit. l'année. Ze zeggen, we zijn aan het begin van Il het te jaar. parle Hij aujourd'hui. spreekt tot jou vandaag. Commence à faire Begin l'introspection. je innerlijke te bestuderen. L'étude de toi-même. Jouw innerlijke te bestuderen. Banda komitanga yomoko. Begin jouw innerlijke te bestuderen. L'introspection. Jouw innerlijke beginnen te Bien aimé, bestuderen. tel que je suis. Zoals ik hier sta, Si je fais l'introspection, als ik mijn innerlijke bestudeer. je peux faire semblant de montrer aux gens que je suis comme ça. Ik kan zogenaamd doen om mensen te laten zien, ik gedraag me op Mais deze ma manier. conscience, Maar mijn je ne geweten, peux pas les tromper. ik kan het nooit in de maling nemen. Amen. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Je kan niet je geweten in de maling Dieu nemen. te parle De aujourd'hui. Heer spreekt tot jou vandaag. Bien aimé, Geliefde, je croyais peut-être que la vie chrétienne c'est facile. ik dacht misschien het christelijke leven is gemakkelijk. Bien aimé, la vie chrétienne ce n'est pas Geliefde, het facile. christelijke leven is niet Pour entrer makkelijk. aussi dans les cieux, Om ook in de koninkrijk van de Heer Ce binnen n'est te pas treden, facile. het is niet makkelijk. peut-être parmi ces gens qui se disaient l'un et l'autre, Misschien gedurende deze mensen die ils gesprek disaient nous waren, allons partir dans ze les zeggen van ja, cieux. wij zullen naar het Nous koninkrijk gaan. serons Wij enlevés. zullen opgeheven Dieu worden. s'est approché. De Heer die komt dichterbij. Ah. Oh. Il a ouvert le livre des Dus vies. die opende de boek van Il herinneringen. a commencé à En regarder die begon te kijken. les comportements, Het gedrag. les agissements, De manier van spreken. les actes que nous posons. De dingen wat wij uitvoeren. Alors, bien aimé, tous ceux qui agissaient d'une manière négative, Dus geliefde, en ieder die slecht reageert op een Dieu slechte manier. les a classés dans les rangs des méchants. De Heer heeft je in een categorie van slechte mensen Tous ceux qui gezet. agissaient d'une manière positive, Ieder die positief reageert. Dieu les a classés dans les rangs des justes. De Heer heeft je in de categorie C'est van pourquoi il rechtvaardige dit, mensen vous verrez gezet. de Daarom nouveau la zei hij, différence. jullie zullen opnieuw een verschil zien. Entre les justes, Tussen de rechtvaardigen entre les méchants. en de slechte mensen, Il ne s'est pas onrechtvaardigen. arrêté là-bas. En hij is Entre niet ceux daar qui me geëindigd. servent Tussen de mensen die mij et ceux dienen. qui ne me servent En pas. tussen degenen die mij niet Bien aimé, dienen. la Bible nous dit nous sommes sauvés pour servir Dieu. Geliefde, de Bijbel zegt we zijn gered om mensen te redden. Pour servir notre Dieu. Om onze Heer te dienen. Bien aimé, le servir Dieu, ce n'est pas seulement se tenir ici. De Heer dienen is niet alleen maar hiervoor staan, geliefde in de Nous Heer. devons servir Dieu par notre Wij comportement. moeten de Heer dienen door ons gedrag. Nous devons servir Dieu par nos agissements. De Heer dienen door de manier hoe wij reageren. Bien aimé, quand tu te comportes mal, Wanneer je je slecht gedraagt, geliefde. peut-être dans ta belle sale famille, tu dis, Misschien met je regarde, schoonfamilie. regarde je les zegt, choses qu'elle fait. Kijk wat zij Mais doet. la sœur en Christ, Maar die zuster is chaque christen. jour, elle est dans
dag prière. zij is in gebed. Chaque jour, elle part à l'église. Elke zondag gaat naar de kerk. Dieu s'approche, De Heer die komt dichterbij il entend, en die luistert ça lui fait mal. en dat doet de Heer pijn. Bien aimé, ça lui fait mal. Geliefde, dat doet de Heer C'est pijn. pourquoi servir Dieu, En daarom de Heer ce n'est dienen. pas seulement se tenir Het is niet ici. alleen maar hiervoor Ce staan. sont des Het comportements zijn que onze nous gedragingen manifestons. wat wij laten zien. La façon dont tu marches, bien De aimé. manier hoe jij wandelt, Tu es geliefde. en train de servir Dan Dieu. dien je de Heer. La façon dont tu agis, De manier hoe jij tu reageert, es en train de servir dan Dieu. dien jij ook de Heer. Commence à faire maintenant l'introspection. Begin jouw innerlijke te Est-ce que bestuderen. tu sers Dieu? Dien jij de Heer? La façon dont tu te comportes. De manier hoe jij je gedraagt. La façon dont tu agis dans ta De maison. manier hoe jij reageert in jouw huis. Devant ton mari. Voor jouw man. Les langages que tu tiens. De taalgebruik wat jij Devant ta gebruikt. femme. Voor jouw vrouw. Devant tes Voor jouw enfants. kinderen. Est-ce que tu sers Dieu? Dien jij de Heer? L'introspection. Het innerlijke Mais Dieu bestuderen. dit tu peux Maar de changer. Heer zegt je kan Tu veranderen. peux changer ton comportement. Je kan jouw gedrag Tu veranderen. peux changer ta manière de voir des Je kan jouw choses. manier veranderen hoe jij dingen Vous verrez interpreteert. de nouveau la Je différence zal opnieuw een verschil entre kunnen ceux zien. qui servent Tussen Dieu. degenen die de Heer ceux dienen qui ne le en de servent Heer pas. niet dienen. Bien aimé, Geliefde, quand nous venons à l'église, wanneer wij naar de kerk komen, à temps afwachten ou en retard, of op tijd of te laat, nous servons Dieu wij dienen de Heer ou non? of dienen wij de Heer niet. Bien aimé, commence maintenant à te classer. Geliefde, begin jou niet in je één categorie Il te y a la zetten. liste des méchants, Er is een lijst van les onrechtvaardigen. gens qui ne font pas ce qui est dans la De volonté mensen de die niet Dieu. doen wat de wil van de Heer is. Il y a la liste des Er is justes. een categorie van rechtvaardigen. Bien aimé, quand tu viens en Geliefde, retard à wanneer jij te l'église, laat komt naar de kerk, mets-toi dans quelle liste tu in vas. welke categorie zet jij jezelf dan? Quand tu viens à l'église avant, Wanneer jij op tijd komt naar de kerk, mets-toi dans quelle in liste? welke categorie zet je jezelf dan? Bien aimé, nous devons servir notre Dieu avec aussi nos biens. Geliefde, wij moeten onze Heer ook dienen met ons wat wij hebben, onze welbevinden. Bien aimé, va toi-même à la maison. Ga zelf naar huis, geliefde. Lis encore ces mêmes Lees versets de nogmaals Malachie. dezezelfde boek van Malachi. Bestudeer Si tu het. montes dans les versets en haut, Als jij iets hoger leest voordat we bij 17 komen, of vous allez 16, constater que Dieu dit, vous me trompez dans des dîmes et des dan offrandes. zal je lezen dat de Heer zegt, jullie houden mij in de maling door 1/10 en jullie offers. Et on a vu dans l'Apocalypse, on a dit que personne ne retranche, que personne n'ajoute. Amen. Wij zien in Openbaring, de Bijbel zegt, voeg niks toe, haal niks weg. Bien aimé, nous sommes là toujours. Wij zijn daar nog steeds, Nous geliefde. demandons à notre Wij Dieu, vragen tot onze Seigneur, Heer. fais ça pour moi. Heer, doe dit voor mij. Fais ça pour moi. Heer, doe dit voor Fais ça mij. pour moi. Heer, doe het voor mij. Dieu entend. De Heer luistert. Et il commence à En hij regarder begint te kijken naar dans jou. les livres des souvenirs. In het boek van herinneringen. Qu'est-ce que lui fait pour moi? Wat doet diegene voor mij? Bien aimé, vous savez d'autres choses que nous faisons pour Dieu. Weet je, bepaalde dingen wat wij voor de Heer doen. Ce n'est pas une obligation, Het is niet een verplichting, mais c'est un devoir. maar het is een Vous huiswerk. savez, quand tu es, nous sommes des Africains. Wij allemaal hier, we zijn Afrikanen. Chacun de nous pense toujours à ses parents. En ieder van ons denkt altijd aan zijn Pourquoi des ouders. fois quand tu restes comme ça, non, je dois envoyer quelque chose à Dan ma denk je, mère. oh nee, ik moet even mijn moeder wat Oh, sturen. je dois envoyer quelque chose à Oh nee, mon ik moet père. wat aan mijn vader sturen. Non, mes parents ne peuvent Oh nee, pas mijn passer un ouders mois comme kunnen ça niet een avec la maand zo famille. voorbij gaan zonder Bien met aimé, hokkersnood. pourquoi nous le Waarom faisons? doen wij dat, geliefde? Ce n'est pas une Het is obligation. geen verplichting. Nos parents ne nous obligent Onze pas. ouders verplichten ons Mais niet. nous Maar- faisons parce que c'est un devoir Wij doen dat, want het is een huiswerk. lié à une sorte de reconnaissance Huiswerk wat gerelateerd is aan een de ce que dankbaarheid. nos parents Aan ont fait wat pour onze nous. ouders voor ons hebben gedaan. Bien aimé, c'est maintenant que nous comprenons ce que nos parents ont fait pour nous. En nu begrijpen wij wat onze ouders voor ons hebben C'est gedaan. maintenant que nous comprenons comment les parents ont souffert pour nous. Op dit moment begrijpen wij hoe de ouders hebben geleden voor ons. Quand tu vois l'enfant malade, Wanneer jij ziet dat jouw kind ziek toute is, la nuit tu ne dors jouw pas. hele nacht jij slaapt niet. Oh, quand tu penses à ta mère, Wanneer je aan je moeder tu dis, denkt, moi je Je vois zegt, mes enfants comme ik ça. zie mijn kinderen op deze manier. Alors en Afrique, In het verleden in là où il y a des Afrika, malaria, waar malaria là où il y a des was, typhoïdes, waar tuberculose was. comment j'ai grandi? Hoe ben ik opgegroeid? Comment j'ai passé tout ce temps dans les bras de mes parents? Hoe was ik al die tijd in de handen van mijn ouders En geweest? signe de reconnaissance. In een symbool van dankbaarheid. Cela me pousse à faire un devoir. Dat duwt mij nu om een verschil te Pour maken mes in huiswerk. parents. Voor mijn ouders. Je suis reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour moi. Ik ben dankbaar voor wat mijn ouders voor mij hebben gedaan. Aujourd'hui, si j'ai grandi, pasteur fidèle m'a marié, c'est parce que je suis bien élevé
Als je bent opgegroeid vandaag, je bent getrouwd, het is omdat de Heer dat heeft gezorgd. C'est la même chose aussi avec Het toi. is hetzelfde ook voor jou, geliefde. Tu le fais un devoir lié à une reconnaissance. Jij doet een huiswerk wat gerelateerd is aan een dankbaarheid. À combien plus forte raison notre Dieu? En waarom niet een dankbaarheid tonen aan, À aan de combien plus Heer? forte raison Jésus-Christ? Waarom niet Jezus Christus een dankbaarheid Bien aimé, tonen? la Bible nous De dit, Bijbel zegt tot ons, dans le geliefde, ciel, dan in de hemel, quand Dieu a vu que le monde était sous l'emprise du diable, wanneer de Heer zag dat de wereld helemaal verwoest was door qui de était duivel, emprisonné par les sorciers, je was in gevangenis gezet door de qui était heksen. condamné par les liens de ta famille. Je werd ergens geoordeeld door verbintenissen van jouw tous familie. condamnés. Wij allemaal we waren veroordeeld. Il a commencé à regarder dans le conseil En du de Heer ciel. die keek in het Il hemel. s'est retourné vers les 24 Hij keek naar de vieillards. 24 oudsten. Il a demandé Hij qui vroeg peut aan aller hen, mourir wie pour David? kan sterven voor de Qui mensen? peut aller mourir pour maman Wie kan Nadine? sterven voor moeder Nadine? Qui peut aller pour mourir pour Wie mes kan enfants? sterven voor mijn kinderen? Les 24 De vieillards. 24 Et ouderen. maintenant on nous dit qu'il y avait les Er chérubins. er waren Il y cherubims. avait les séraphins. Er waren serafins. On leur a montré la souffrance qui devrait endurer la personne qui devrait aller mourir pour le monde, l'humanité. De Heer liet zien wat die persoon moet doen om te sterven voor de mens. Ils n'ont pas Maar accepté. hun weigerden, hun wilden niet C'était sterven voor de mens. difficile. Het was erg moeilijk. C'était Het difficile, was bien erg aimé. moeilijk, geliefd in de Mais Heer. la Bible Maar nous de dit, Bijbel zegt tot La ons. Bible De nous dit, Bijbel zegt tot ons. voici, Zie hier. voici, Zie hier. l'agneau de Dieu. Het lam van God. L'agneau de Het Dieu lam van s'est God. levé du milieu du Die is trône. opgestaan van Il de s'est troon. levé. Hij is opgestaan van Il zijn a troon. avancé, bien-aimé. Hij kwam naar beneden. Il a avancé, Hij had bien-aimé. geaccepteerd. Il a dit, Hij zei, Père, Vader, mais voici, stuur mij. envoie-moi. Stuur mij naar de Envoie-moi. wereld. Stuur mij Je naar de vais aller mourir wereld. pour Ik zal Augusta. sterven voor Je vais aller Augusta. mourir pour Ik zal Anita. sterven voor Je vais Anita. aller mourir Ik zal pour sterven Maman voor Jeanne. de moeder Jeanne. Envoie-moi. Stuur mij, zei Bien-aimé, hij. il est descendu. Jezus is naar Il beneden a enduré la gekomen. souffrance. Hij heeft de pijn Il était geaccepteerd. humilié. Hij was naar beneden À ta beneden. place. Op jouw plek. Jésus-Christ a geliefde. été Jezus cloué. Christus die was On l'a geschoten. injurié. Ze had hem Il uitgeschoten. était nu. Hij was naakt, Exposé geliefde. nu. Hij was Lui geëxalteerd. qui était roi. Hij was de À cause de koning. toi. Door jou, À ta geliefde. place. Door jou, op jouw À ta plek, place, geliefde. bien-aimé. Op jouw plek, On a geliefde. cloué Jésus Ze hebben Christ. Jezus On gekruisigd. l'a Ze percé. hebben hem gestoken. Il a rendu la souffrance. Hij accepteerde de À cause pijn. de toi. Voor jou, voor À jou, cause geliefde de toi. Heer. Voor jou, geliefde Alors Heer. quel est le devoir que tu fais pour Wat is Jésus? de huiswerk wat jij voor Jezus moet Quel est le doen? devoir que Wat tu is fais de pour huiswerk Jésus? wat ik voor Jezus moet doen? Bien-aimé, aujourd'hui, Geliefde, vandaag. les chrétiens ne pensent De même pas à la christenen ze souffrance de denken niet Jésus. meer aan de pijn van Jezus J'ai dit que Christus. quand nous pensons à nos parents, Wanneer wij denken aan onze ouders. non, je vais envoyer Nee, quelque geliefde, ik chose. moet iets sturen naar mijn moeder, Voor naar mijn mijn vader. mère. Voor mijn moeder. Un signe de reconnaissance. Als een symbool van Ce n'est pas dankbaarheid. une obligation. Het is geen verplichting. Mais le devoir me Maar het pousse. is een huiswerk wat ik moet doen Quand voor mijn je ouders. pense aux bienfaits que Wanneer mes ik parents ont fait denk pour aan wat de moi. ouders voor mij hebben gedaan. Quand je pense Wanneer ik denk aux souffrances que mes parents aan ont de souffert pijn pour wat mijn moi, ouders hadden voor mij. cela me pousse. Oh, dat stuurt mij om wat te sturen À faire naar un hen. devoir. Om een huiswerk te doen om Alors goud. Jésus est Halleluja. merveilleux. Oh, Jezus is geweldig. Bien-aimé, tu sais combien il combat pour Je toi. weet hoeveel de Heer voor jou Tu strijdt. sais combien Dieu fait pour Weet je toi. hoeveel de Heer voor jou doet? Pourquoi tu n'es Yes. pas reconnaissant? Waarom ben jij niet dankbaar naar de Pourquoi tu Heer? ne te rappelles Waarom pas? herinner jij niet voor wat de Heer voor jou Bien-aimé, doet, geliefde? essaie un peu de prendre le couteau toi-même à la maison. Sorry? Couteau, Mélie. Pak een mes, geliefde. Essaie un peu de percer ici. Begin hier even te steken. Essaie de prendre le couteau. Pak een mes. Essaie de percer Pak ici. een mes en begin te steken Tu hier. vas sentir comment Je ça zal zien fait. hoeveel pijn dat doet. Mais Pasteur Fidèle était parti en Maar Israël. onze pastor ging naar Israël. On les a Wij montré hebben laten zien la ressemblance du bois que Jésus-Christ de avait. hout waar Jezus Christus aan zat. Ça pesait lourd. Dat was heel erg zwaar. Il a dit que là, on dit Golgotha. Waar ze zeggen Golgotha, Avant de monter à la montagne. voordat je op die berg komt, En dessous, il y a un Daar marché beneden. qu'on a fait là-bas. er is een markt wat daar Donc wordt les gens gedaan. savent que les touristes viennent pour aller voir ce que Jésus avait fait sur la croix. Zoals de mensen weten dat de mensen daar Ils gaan vont op passer die par plek, ici, ils ont mis des choses que les gens doivent acheter. dan zetten ze dingen neer wat de mensen moeten kopen. Bien-aimé, imagine-toi la lourdeur de la Geliefde, croix. vraag je af hoe zwaar dat hout was wat Jezus Une droeg. personne Een nue persoon naakt. à cause de moi. Door mij, wat ik heb gedaan. À cause de moi qui est emprisonné. Door mij hebben ze Jezus À gevangen cause de genomen. toi qui était condamné par la Door jou, jij maladie. was geoordeeld door ziekte. Il est monté vers
kruis voor jou. Bien-aimé, il tombait Hij viel om à voor cause jou. de la lourdeur du Door de péché, zwaarte van de zonde. à cause de la lourdeur des jours Door que tu de as fait. zwaarte van wat jij hebt Bien-aimé, il gedaan. demandait Geliefde, même de l'eau. hij vroeg zelfs water. On lui donne de l'eau Hij amère. gaf hem À cause de toi. zure water door jou. Imagine-toi, il est monté à la Vraag mezelf, hij croix. was op het kruis. On Heer l'a Jezus. percé, Zij bien-aimé. hebben hem On gestoken. l'a cloué. Zij hebben hem Jésus-Christ neergemaakt. criait. Jezus die schreeuwde voor Il jou. pleurait Hij huilde, geliefde. pour que tu puisses avoir les saluts. Zodat jij de redding zou ontvangen. Comment tu te comportes devant Hoe cet gedraag homme? jij voor deze Heer Jezus? Bien-aimé, on ne voit pas Jésus-Christ en Geliefde, we personne. zien Jezus niet met onze fysieke Quand tu es ogen. en train d'accomplir un devoir, tu es en Wanneer jij train een huiswerk verricht, de penser à la croix, dat jij denkt aan het kruis à van de l'œuvre Heer. que Jésus-Christ Aan het avait werk wat de fait. Heer Jezus voor jou heeft gedaan. Bien-aimé, quand tu es en train d'agir en mauvais, bien-aimé, Wanneer jij slecht reageert, tu es en train de clouer Jésus. dan zet je Jezus weer aan het Il kruis. sent les douleurs. Hij voelt de C'est pijn. pourquoi les mains sont remplies de sang. En daarom onze handen zijn gevuld met Vos bloed. bouches profèrent des mensonges. Onze monden vertellen leugens. Quand tu dis Seigneur, Seigneur, Wanneer je zegt, Heere, Heere, je fais ça pour toi, ik fais heb ça dit pour voor jou moi. gedaan, doe dit voor Il mij. s'approche, De Heere komt dichterbij. il entend, En hij luistert. il ouvre les livres Hij des opent het souvenirs. boek van de Il herinnering. regarde dans son En hij kijkt église. naar zijn kerk. Depuis l'année 2017, Sinds il 2017. a payé la salle combien de fois? Hoe vaak heb jij de zaal kunnen betalen? Kijk, dit Il a hier dan. payé la salle combien de Hoe fois? vaak heb jij betaald? Quand même il donnait par hasard, là, comment il murmurait? Hoe zeurt die persoon dan? Bien-aimé, tout ce que nous faisons, Alles wat wij doen. il y a la récompense. Er is een beloning daarvoor. Pour les justes Voor de et rechtvaardigen. pour les méchants. En voor de Je vais onrechtvaardigen. conclure la parole. Ik zal een samenvatting maken. Alors, quelle est la récompense pour les justes? Dus wat is de beloning voor degenen die rechtvaardig zijn? Nous allons lire sur le verset 17. We zullen lezen vers 17. Malachie 3, 17. Malachie 3, vers 17. C'est toujours sur les mêmes versets. Het is nog steeds in dezelfde geschriften wat we net hebben gelezen. Hoofdstuk 3, vers 17. Il dit pour Hij zegt, les justes, voor de rechtvaardigen. les gens qui font la volonté De de mensen Dieu. die de wil van de Heer doen. Parce que ceux qui se parlaient l'un et l'autre, Als het tussen diegene en die ander is. quand Dieu a regardé, Wanneer de Heer keek. il a trouvé qu'il y avait aussi En un die vond er juste. was ook een rechtvaardige en een onrechtvaardige. Un méchant, c'est celui qui ne fait pas la Een volonté de Dieu. onrechtvaardige doet niet de wil van de Un Heer. juste, c'est En celui een qui fait la rechtvaardige volonté doet de de Dieu. wil van de Heer. Qu'est-ce qu'il a dit? Wat zegt de Heer? Ils seront à moi, Ze zullen van mij zijn, dit l'Éternel, zegt de Heer, des armées. de Allerhoogste Heer. Ils appartiendront au jour que je prépare. Ze zullen behoren tot mij de dag dat ik heb voorbereid. J'aurai compassion d'eux. Ik zal medelijden hebben met hen. Comme un homme a compassion de son fils Zoals qui een le vader die sert. goed is voor een zoon die hem graag gehoorzaam wil zijn. Nous continuons toujours. Wij gaan door. Sur le chapitre 4, verset 2. Hoofdstuk 4, vers 2. Ça, il donne maintenant, il dit les récompenses pour les justes. Hij zegt de beloning voor de rechtvaardigen. Mais pour vous qui craignez mon nom, je le verrai. Maar jullie hadden ontzag voor mij. Jullie zullen worden beloond. Se le verra. Jullie zullen beloond worden. Le soleil de la justice. Hij is de zon van rechtvaardigheid. Pour vous qui craignez mon nom, se Voor le verra. degene die mij ontzag Le hebben. soleil de la justice. Hij is de zon van rechtvaardigheid. Et la guérison sera sous ses ailes. En de genezing zal tot hun behoren. Vous sortirez Jullie zullen naar buiten gaan et vous sauterez en springen en dansen comme les veaux d'une étable. als jonge kalfjes. Et vous foulerez les méchants, Op de dag zullen jullie de slechte mensen car ils vertrappen. seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Ze zullen stof zijn onder jullie voeten. Au jour que je prépare, dit l'Éternel. Op de dag wat ik heb voorbereid, zegt de Heer. Bien-aimés, quand tu fais des bonnes choses, Geliefde, wanneer jij goede dingen verricht, ça c'est la récompense pour dan is vous. dit jouw beloning, wat hier geschreven staat. Alors pour les méchants, Dus voor de slechte, voilà la récompense des méchants. dat is hun beloning. Car voici le jour vient, En de dag zal komen, ardent comme
fournaise. als een verschrikkelijke dag. Tous les hautains et tous les méchants Alle slechte mensen seront comme du chaume, dit l'Éternel. Les jours qui viennent de dag die komt, les embrassera, wat hun komt dit omhelzen, l'Éternel des zegt de armées. Heere, Allerhoogste. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Er zal niks overblijven voor hun. Bien-aimé, fais maintenant l'introspection. Maak nu en bestudeer je innerlijk. On dit tout ce que nous faisons, Ze zeggen alles wat wij doen, tous les langages que nous alle manifestons wat wij envers nos prochains, manifesteren voor onze naasten, toutes les blessures. alle beledigingen. Bien-aimé, regarde, tu as choqué combien de personnes. Kijk naar jezelf, hoeveel mensen heb jij gechoqueerd, Ta beledigd? conscience, Jouw geweten, ta conscience. jouw geweten. Mais Dieu Maar de dit, tu Heer peux changer. zegt tegen jou, je kan nog veranderen. Tu peux de nouveau changer. Je kan vernieuwd worden. Ton comportement Jouw gedrag dans ta famille, in jouw familie, dans ta maison, in jouw huis, devant ton mari, voor jouw man. tu fais injurier le nom de Jésus. Je laat de naam van de Heer Mais Dieu beledigd dit, worden. tu peux marcher Maar de de Heer nouveau zegt dans la tegen jou, je kan différence. opnieuw in het verschil wandelen. Bien-aimé, combien de fois tu ne payes pas la salle? Hoe vaak help jij niet met de inzameling om te betalen van de Heer? Bien-aimé, Dieu voit que nous donnons l'importance aux choses du De monde. Heer ziet dat wij dingen belangrijker vinden in de wereld. Comment tu as les soucis pour payer ta maison? Waarom heb jij wel dat verdriet om jouw eigen huur te kunnen betalen? Alors la maison de Dieu, il faut qu'on te pousse. En ze moeten jou duwen om te doen. Pushen. Bien-aimé, cette année, chacun de nous, l'une et l'autre, nous allons faire l'extrospection. En één en ieder van ons zal zich innerlijker kunnen bestuderen. La parole de Dieu est sortie. Het woord van de Heer is Fais uitgesproken. d'abord l'introspection. Doe nu en bestudeer je. Bien-aimé, regarde là où tu es tombé. Reflecteer waar je gefaald bent. Peut-être tu avais des langages qui blessaient des gens. Misschien had je taal gebruikt wat mensen beledigden. Fais l'introspection. Maak een reflectie Dis daarvan. Seigneur, je vais marcher de Zeg, nouveau dans Heer, la ik wil wandelen différence. opnieuw in het verschil met Dis u. Seigneur, je vais marcher de nouveau la Ik différence. wil wandelen opnieuw met u. Bien-aimé, nous allons voir la Wij différence. zullen het verschil kunnen zien. Seigneur, je vais marcher de nouveau dans la différence. Heer, ik wil opnieuw in het verschil Je kunnen vais wandelen. changer mon Ik wil comportement mijn gedrag veranderen. envers mes enfants, Naar mijn kinderen toe. envers mon mari, Naar mijn man. envers ma belle famille, Naar mijn schoonfamilie. envers mes frères et Naar mijn sœurs, broeders en envers zusters. mon prochain. Naar mijn naasten. Je vais changer mon Ik wil attitude. veranderen mijn gedrag. Je vais commencer à te Ik servir. wil beginnen met u te Je dienen. vais me servir Dieu. De Heer dient. Quand tu viens avant Wanneer l'église, je op tijd komt naar tu de es en train kerk, de servir dan Dieu. begin je de Heer te dienen. Bien-aimé, vous savez, Geliefde, weet tout ce jij, que nous faisons, alles wat wij doen, Dieu voit. de Heer ziet dat met Il zijn entend. ogen. En hij luistert Va ook. lire dans Psaume Ga 94, lezen verset 9. in Psalm On nous 91. dit Dieu voit tout. De Heer zegt, hij ziet Ce n'est pas alles. le fait d'entrer ici. Het is niet hier naar binnen Oh, on komen. a vu une maman Dat tête. ze zoonmoeder On zijn. a vu un papa Of een tête. vader die zo is. C'est cela qui va pousser Jésus à Dat zal de Heer a Jezus écrit dans le livre des duwen om souvenirs. te schrijven in het boek van Jésus voit herinneringen. Jezus l'intention. ziet de intentie. Comment tu t'es préparé à la maison? Hoe heb jij jezelf voorbereid thuis? Comment tu t'es préparé à la maison? Hoe heb jij jezelf Bien, voorbereid mais des thuis? fois ça m'étonne. Soms het On verbaast vient mij. dans la présence Wij de Dieu komen en in de retard. aanwezigheid van de Heer te Mais laat. quand tu as un Maar rendez-vous wanneer jij een afspraak hebt ergens, dans un instance de ce monde, in een afspraak van tu deze ne wereld, dors même pas. je slaapt zelf niet. 5 heures du matin, le soleil, Vijf le uur. sommeil est déjà coupé. Dan is je slaap al opgehouden. Le monde aussi vous montre. De mensen laten jullie ook Si tu zien. viens en Als retard, jij te laat on komt, te donne les bouts. dan geven ze jou een boete. Alors notre Dieu, En wij dan onze Heer, celui qui te donne les souffles de degene die vie, jou het levende adem geeft, celui qui combat pour degene toi. die voor jou strijdt. Voyons comment nous sommes ingrats envers notre Zie hoe Dieu. wij ondankbaar zijn naar de Mais Heer. Dieu dit, Maar de Heer zegt, tu peux de nouveau marcher dans la jij kan différence. opnieuw in het verschil Dans wandelen. la différence, In het bien-aimé. verschil wandelen, Je dis, geliefde. Seigneur, je dois Je zegt, payer. Heer, ik moet betalen. Bien-aimé, si on nous renvoie ici, Als wij hier weggaan, si on n'a pas payé la salle, dan hebben wij de zaal niet on betaald. ne va pas prier. Dan kunnen wij niet bidden op Mais deze pour plek. payer la salle, Maar om de zaal te kunnen on ne doit pas betalen, te pousser. kunnen we jou niet pushen. Nous devons marcher dans la Wij moeten différence. wandelen in het verschil. Même nos enfants. Zelfs onze kinderen. Damaris, vous devez marcher dans la Jullie moeten différence. wandelen in het verschil. Payer la salle, De zaal ce n'est betalen. pas une obligation. Het is geen C'est verplichting. un devoir. Het is een Ça huiswerk. refuse aussi vous travailler. Jullie ook jullie Vous avez werken. écouté la parole. Jullie
hebben het woord geluisterd. Dieu fait beaucoup pour De vous. Heer doet veel voor jullie. C'est pas quand on vous paye, vous commencez à regarder les habits, Het is niet van je wordt les uitbetaald. choses que vous devez acheter. De dingen wat jij moet Là, vous kopen. écoutez. Lara, luister je. Seigneur, je dois accomplir De les Heer devoirs. moet mijn huiswerk Si je vervullen. n'accomplis pas, je suis un Als ik het niet méchant. doe, ben ik ondankbaar, ben ik Je gemeen. dois payer aussi la Ik salle. moet ook helpen met de inzameling. Le choriste vous dit Amen. De worship band, we zeggen amen. Je dois marcher dans la We différence. wandelen in een verschil. Bien aimé, chacun de nous dit, je dois marcher de nouveau En dans la iedereen différence. zegt, ik zal wandelen in het verschil. Je dois marcher de nouveau Ik dans la zal wandelen in différence. het verschil. Bien aimé, nous allons faire l'introspection. En niet, wij zullen ons innerlijk En bestuderen. quoi nous n'avons pas marché dans la In wat hebben wij niet différence? gewandeld in het verschil? Dieu te demande de faire De l'étude. Heer vraagt jou om je te Il fait que cette bestuderen. année, Reflecteer dit Que jaar tu marches de nouveau dat dans je la opnieuw différence. wandelt in het Et verschil. la récompense En de t'attend. beloning wacht op jou. Et le soleil s'élèvera. En de zon zal opstaan. Et la gloire de Dieu va te En de glorie van de manifester Heer zal dans la manifesteren vie de in tous het les leven van een ieder van Dans ons. notre église, In onze kerk nous allons vivre la zullen gloire wij de de Dieu. glorie van de Heer Et kunnen Dieu zien. bénisse sa Dat de Heer parole. zijn woord mag zien.